дар тоҷикистон бо назардошти вобастагии мустақими соҳаи нақлиёти ҷумҳурӣ аз воридоти маҳсулоти нафтӣ инчунин тағйирот дар сиёсати нархгузории ин маҳсулот дар ҷаҳон марҳила ба марҳила гузариши соҳаи нақлиёт аз истифодаи сӯзишвории карбогидрӣ ба барқикунонии мувофиқи мақсад аст. дар тоҷикистон талабот ба нақлиёти барқии инфиродӣ аз ҳисоби воридот خانه کرده می شود. ماشین های سبکروی برقی در دایره تطبیق سیاست حکومت مملکت در ساحه حفظ محیط زیست و لایحه شهری سبز با اقدام شهرداری دوشنبه آورده شدند. نقطه قوادهی الکترومبیل‌ها در ناحیه سینای شهر دوشنبه از جانب جمعیت دارای مسئولیتش محدود سیاحان با پیشنهاد کارخانه واحد دولتی شهر هوشمند مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه با مقصد عملی شوی برنامه شهر سبز جهت بهبود بخشیدن به وضع اکولوژی پایتخت تأسیس داده شده است. با مقصد سهمگذاری در اقدام به شهر سبز تبدیل دادن شهر دوشنبه روبرت جمعیت دارای مسئولیتش محدود سیاحان که زیر برند رخش تاکسی در پایتخت مملکت فعالیت می‌نماید تصمیم گرفت که واردات الکترومبیل‌ها را در کشور به راه ماند و امروز خود در پایتخت مملکت چنین نقطه‌های قوادهی برای واسطه‌های نقلیاتی برقی زیاد گردیده ایستادند که و واقعا هم باید گفت که با مقصد واردات این شهر با مقصد حفظ اکولوژی شهر دوشنبه از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه تدبیرهای مشخص راه اندازی گردیده ایستادند و یک از برتری‌های الکترومبیل‌ها در آن است که داخل آن کشاد و بر هوا از جهت اکولوژی تازه و بوی غلیظ ندارد و محض همین ویژگی ها است که امروز شماره استفاده برندگان واسطه‌های نقلیات برقی در مملکت زیاد می‌گردد و امتیازهای اندازی گمرکی که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان جهت وارد نمودن الکترومبیل‌ها جاری کرده شد با زیاد شدن این نقلیات باعث گردید و طور رانندگان ضمن مصاحبه با ما ابراز داشتند واقعا هم استفاده چنین الکترومبیل‌ها از چند جهت منفعت‌آور است. یکی از جهت‌های منفعت‌آور بودن این واسطه‌های نقلیات این در کشاد و بر هوا و کرسی‌های ملایم داشتن اون باشد، از جهت دیگر در یعنی که کم مصرف و از جهت اکولوژی خیلی تازه می باشد و همزمان نمای این واسطه‌های نقلیات خیلی زیبا است که فضای شهر و حسن شهر دوشنبه را نیز زیبا و دلرباتر نموده است. در مجموع با نظرداشت افضلیت و اقتدار بخش انرژتیکی کشور رشد اینفراستراکچور و افزایش پارک الکتروبوس‌ها، تریلوبوس‌ها و ماشین‌های سبکروی برقی در شهرهای کلان موافق مقصد است. این در حالی است که بازار نقلیات برقی در تاجیکستان در مرحله تشکل یابی است. طبق اطلاع کارشناسان تا سال 2040 تعداد نقلیات مسافربر در راه‌های جهان تقریباً 2 برابر افزایش یافته از سرحد 3 میلیارد می‌گذرد. این در حالی است که نقلیات اتومبیلی چهارک تمام پرتوهای گازهای گلخانه‌ای را تشکیل داده به هوای اتمسفر و تغییرآبی اقلیم تاثیر می‌گذارد. بیشتر دولت‌ها و منطقه‌ها درباره نقشه تدریجاً دست کشیدن از ماشین‌های سوزشواری استخراج شونده و گذاشتن به ماشین‌های برقی گزارش می‌دهند. 24 январи соли 2024 зимни маҷлиси васеъи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон, раиси ҳукумати мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон супориш доданд ки ҷиҳати суръат бахшидани раванди рақамикунонии соҳаи нақлиёти автомобилӣ, истифодаи васеъи нақлиёти барқӣ ва роҳандозии инфраструктур барои нақлиёти барқӣ чораҳои зарурӣ андешида шавад. дар сурати истифодаи нерӯи барқи тозаи дар кишвар истеҳсолшаванда дар воситаҳои нақлиёти барқӣ метавон талаботи мамлакатро аз маҳсулоти нафтӣ коҳиш дода ба ин васила ба ҳифзи муҳити зист ва беҳтар намудани вазъи экологияи мамлакат мусоидат намуд. дар робита ба ин ба вазоратҳои саноат ва технологияҳои нав ва нақлиёт супориш дода мешавад ки ҷиҳати дар дохили кишвар баро мондани истеҳсоли воситаҳои нақлиёти барқӣ тадбирҳои мушаххас андешид. аз мошинҳои кунона вай кардан دیدن که زیانش چی است، فایدهش چی است. همچنین 10 اکتبر سال 2023 ضمن اجلاسه 15 مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه دعوت ششم رئیس مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی سفارش دادند که در همکاری با ساختارهای داخلدار بهره تامین با صفت و سریع‌وقتی برنامه دولتی رشد نقلیاتی برقی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023-2028 در شهر دوشنبه بهتر نمودن خدمترسانی شرکت‌های کرایه‌کش تاکسی پورا به نظام نقلیاتی برقی گذراندن پارک‌های نقلیاتی شرکت‌ها بنیاد نمودن نقطه‌های برقگیری و دیگر مسائل‌ها تدبیرهای
зарури андешанд. Зимни сафари расмии раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба ҷумҳурии мардумии чин ки 20 августи соли 2023 сурат гирифт, ёддошти тафоҳум байни ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Авеста гурӯҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ва ширкати Ҷинчуэни ҷумҳурии мардумии чин оид ба ташкил, бунёд ва идоракунии корхонаи муштарак оид ба истеҳсоли электромобилҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо иқтидори истеҳсоли 1500 автомашина дар як сол ба маблағи $25 миллион Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба имзо расонида шуд. умед аст ки баъди сохтмони корхонаи муштараки Тоҷикистону Чин оид ба истеҳсоли электромобилҳо, масъалаи гаронии нархи электромобилҳо, дастрасии қисмҳои эҳтиётии он дар мамлакат ҳалли худро пайдо намуда, истифодаи ин намуд нақлиёт ки ба тозагии муҳити зист созгор аст боз ҳам меафзояд. ҳадафи барнома фароҳам овардани заминаи меъёрии ҳуқуқӣ ва андешидани тадбирҳои зарурӣ барои рушди нақлиёти барқӣ ҳамчун нақлиёти аз лиҳози экологӣ тоза, бунёди инфрасохтор ҷиҳати таъмини барқ ва хизматрасонии техникӣ, коркарди технологияи безараргардонии аккумуляторҳо, инчунин таҳияи нақшаи чорабинҳо барои ташкили заминаи моддию техникӣ ҷиҳати истеҳсоли нақлиёти барқӣ ва қисмҳои алоҳидаи он мебошад. ҳамчунин масъулин муаззаф гардиданд ки дар якҷоягӣ бо корхонаҳои нақлиётӣ бо ҷалби сармоя ва шарикони рушд ҷиҳати ворид намудани нақлиёти барқӣ ва пурра аз нав кардани паркҳои нақлиёти хусусӣ тадбирҳои заруриро амалӣ намуда истоданд. истифодаи электромобилҳо на танҳо аз ҷиҳати иқтисодӣ манфиатовар аст, балки аз ҷиҳати экологӣ низ тоза буда вобастагии ҷумҳуриро аз бархи молҳои воридотӣ коҳиш медиҳад. тавре ба мушоҳида мерасад, имрӯзҳо дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе теъдоди электромобилҳое ки ба мусофиркашонӣ машғуланд бо суръат меафзояд. ширкати ватании рахштаксӣ нақша дорад ки ояндаи наздик дар тамоми қаламрави мамлакат шабакаи нуқтаҳои пуркунии захираи барқ ҷорӣ намояд. дар ҳудуди корхона аллакай нуқтаҳои барқдиҳӣ гузошта шуданд ки он метавонад дар як вақт якчанд автомашинаро бо нерӯи барқ таъмин намояд. дар 6 моҳи аввали соли 2023 ба ҷумҳурии Тоҷикистон 800 адад нақлиёти барқӣ ва ё электромобил ворид шудааст. ба ин тартиб айни ҳол дар кишвар беш аз 1600 нақлиёти барқӣ мавҷуд аст. дар пойтахти мамлакат бунёди 170 нуқтаи нерӯдиҳӣ ба нақша гирифта шудааст. айни ҳол танҳо дар шаҳри Душанбе 55 нуқтаи нерӯдиҳӣ мавҷуд буда, дар оянда он бештар хоҳанд шуд. истифодаи электромобилҳо на танҳо аз ҷиҳати иқтисодӣ манфиатовар аст, балки аз ҷиҳати экологӣ низ тоза буда вобастагии ҷумҳуриро аз бархи молҳои воридотӣ коҳиш медиҳад. тавре ба мушоҳида мерасад, имрӯзҳо дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе теъдоди электромобилҳое ки ба мусофиркашонӣ машғуланд бо суръат меафзояд. як зумра ронандагони электромобил дар пойтахти мамлакат зимни суҳбат иброз доштанд ки истифодаи ин намуди нақлиёт аз якчанд ҷиҳат бартарӣ дорад. аввал ин ки ин мошинҳо тарҳу намуди зебо дошта, дохили он кушоду барҳаво аст ва курсиҳои мулоиму бароҳат доранд. ин нақлиёт овози баланду бӯи ғализи сӯзишворӣ надошта ба муҳити зист зарар намерасонад. аз ҳама асосияш камхарҷ мебошад. масалан, як намуди электромобиле ҳаст ки бар ивази 50 сомонӣ батареяи онро пур карда то 350-400 километр роҳро тай кардан имкон дорад. дар мавриди истифодаи дурусти нақлиёт метавон дар андак фурсат хароҷоти онро рӯйпӯш кард. бо боварӣ метавон гуфт ки дар ояндаи наздик нархҳои ин намуди нақлиёт поён меравад, зеро воридоти он хеле зиёд ба мушоҳида мерасад. дар доираи татбиқи барнома таъмини ҳаракати устувор ва қонеъгардонидани эҳтиёҷоти иқтисодиёт ба хизматрасониҳои рақобатпазир ва самараноки нақлиёт, аз ҷумла тавассути зиёд намудани ҳиссаи нақлиёти мусофирбар бо истифода аз нақлиёти барқӣ таъмин мегардад. гузариши соҳаи нақлиёт ба барқикунонӣ вазифаи таъхирнопазир буда бояд ояндаи наздик ҳал гардад. тоҷикистон ҳамчун кишвари пӯйистон ва офтобӣ дорои иқтидори бузурги манбаъҳои барқароршавандаи энергияи сафт, гидроэнергетика, энергияи офтобӣ ва бодӣ барои рушди парки нақлиёти барқӣ аз лиҳози экологӣ тоза ва сарфаи сӯзишвории ҷаҳон аст. табиист ки афзудани шумораи электромобилҳо дар мамлакат ба поён рафтани нархи ин мошинҳо оварда мерасонад. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди сайёҳон таҳти бренди рахштакси 3333 дар доираи лоиҳаи экошар имрӯзҳо шумораи зиёди электромобилҳоро вориди мамлакат намудааст ва мизоҷон тавассути қарзҳои имтиёзнок аз ин ширкат электромобилҳоро харидорӣ менамоянд. инчунин ширкат дар оянда нақша дорад ки бе фоиз ва бе муроҷиат бо бонк автомобилҳоро ба ронандагон иҷора диҳад. Хозir уже тараqqiyot пешрафти сама электромобил шидеста, бензинам выгодный неста. Масала гаш созаем, соя заправка мекунем, ами зимистон да 200-250 километр спокойно мегардем. Аз тобистон да бошад 300-350 километр бо мошини аст ки айда зиёд мегардан. Сифатш соза ягон бор дарча надем, масала ягон проблема, ягон датчик гирона шида. Заправкаша мекунем, мегардем.
از جانب جمعیت دارای مسئولیتش محدود سیاحان رخش تاکسی 3333 در شهر دوشنبه علاوه چند نقطه نیرودهنده برقی تأسیس داده شده است. خدمترسانی تکنیکی و نگهداری الکترومبیل‌ها در مقایسه با نقلات با نمود دیگر سوزشواری فعالیت کننده ارزش کمترین طلب نموده. هنگام استفاده و یا خدمترسانی به مسافران در شهر انتقال‌دهی به ممانعت سطح پسی صدا و سفری براحت مهیا می‌نماید. شرکت وطنی رخش تاکسی نقشه دارد که آینده نزدیک در تمام قلمرو مملکت شبکه نقطه‌های پرکنی ذخیره برق جاری نماید. Вы знаете, потребность в электрокарах сейчас очень сильно растет. Нас смотрим, удивляет этот рост, потому что люди понимают, то есть, что такое электромобиль. Основная потребность идет это сегмент таксистов, потому что есть указ мэра города, что до 2025 года весь общественный транспорт, касаемо именно линий такси, должен быть электромобиля. И вот к нам люди обращаются очень часто, и в основном у нас люди покупают машины среднего класса. Это такси. Это, допустим, марки BYD, там Ion и это 10. Вот. Также есть потребность сейчас в машинах премиум класса. Это Volkswagen, это BYD класса люкс, которые идут, бизнес-классов идут. Также еще обращаются к нам по поводу электрокаров, которые уже идут, селектив идет у них с гибридом. Вот. То есть потребность очень хорошая в данный момент. Знаете, основное их преимущество это в первую очередь экология нашей страны. Это в первую очередь. Да, конечно же, хейтеры будут говорить очень много всего разного, то, что там батарейка там литиевая, там не литиевая, это еще хуже, чем ДВС-ки, но нет, поверьте мне, если это было бы так, то никто бы сейчас на электрокарах не ездил, это во-первых. Во-вторых, это очень большая экономия. То есть, если в среднем заполнить бак машины примерно от 600 до 1200 самон, а сейчас можно зарядиться от 40 самон до максимум 120 самон. مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه نیز جهت تامین اجرای تطبیق برنامه مذکور و در دایره آن تهیه و پیشنهاد نمودن کنسپسیای به نظام برقی گذشتن نقلات مسافرکشانی پایتخت و با این وسیله تامین بی‌خطری اکولوژی پایتخت با استفاده از انرژی صاف تدبیرهای ضروری را عملی نموده است. همچنین مسئولین موظف گردیدند که در یکجایی با کارخانه‌های نقلاتی با جلب سرمایه و شریکان رشد جهت وارد نمودن نقلات برقی و پوره از نو کردن پارک‌های نقلات خصوصی تدبیرهای ضروری را عملی نموده ایستادند. امروز در جهان شماره ماشین‌های دارای محرک‌هایی که نه به سوزشواری یا دیزل بلکه به باتری‌های برقی حرکت می‌کنند 5 میلیون را تشکیل داده. تا سال 2030 به 20 میلیون عدد رسانیدن آن پیشگویی می‌شود. تاجیکستان نیز همچون مملکت تشبثکار مسائل آب و اقلیم و عضو فعال سازمان ملل متحد یک از هدف‌های تهیه برنامه رشد نقلات برقی در جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2023-2027 را محض در گزارش به نقلات برقی و سهم گذاشتن در پیشگیری تغییرآبی اقلیم ارزیابی می‌نماید. تغییر ویلاها به کودکس انداز امکان می‌دهد که واردات الکترومبیل‌ها به مدت 10 سال از باج گمرکی همچنین از انداز از ارزش علاوه شده و اکسیز آزاد کرده شده با زیاد گردیدن تعداد این نمود نقلیات مساعدت نمایند. طبیعی است که افزودن شماره الکترومبیل‌ها در مملکت به پایان رفتن نرخ این ماشین‌ها آورده می‌رساند. برتریتش بسیارتر هم از جهت اکولوژی هم از جهت اقتصادی برای ما فایده آور است. بسیارتر برای شهروندان هم ماشین از سببی که نو هست بسیار براحت است. ماشین ها کشاد هستند. ماشین ها زیاد شدن فضای اکولوژی شهر زیاد میشود، جای کاری زیاد میشود و هم کار دولتی میکنیم و هم بعد از کارمون به مسافرخانه مشغول هستیم و بسیارتر منتداری خود را به رئیس شهر محترم رستم مومنی و رهبریت شرکت رخش تاکسی که برای ما چنین شرایط ها را مهیا کردند و ما بعد از کارهایمان باز به مسافرکشانی مشغول میشویم. منتداری به رهبریت شهر که چنین نقطه ها را زیاد کردند و حالا به ممنوعیت ما از این نقطه ها استفاده میبریم و در مدت از 30 دقیقه تا یک نیم ساعت ماشین ما و قوه میگیرن. 350 380 کیلومتر میگردن. ماشین رو از شرکت رخش تاکسی گرفتیم، منتداریم که با همین صاحب کار با صاحب کار علاوه‌ای شده.
Каждый день у нас все больше и больше станций по всему городу. И хочу отметить, что немаловажно, это не только в нашем городе Душанбе, также и в Сагдийской области, Хатлонской области. Мы сейчас развиваем эту инфраструктуру. Инфраструктура развивается очень хорошо, а каждый день все больше и больше станций становится в пределах нашего города и за городом. Это Сагдийская область, Хатлонская область. То есть станций все больше и больше. Также немаловажно отметить, что у нас сейчас налажено мобильное приложение. Мы сейчас работаем с ними, и это нашим владельцам электрокаров стало намного удобнее. То есть если раньше они подъезжали к станциям, занимали очередь, оплачивали это все наличкой, у кого-то не было сдач, там 9-10, а сейчас нет. Сейчас есть приложение, они через него бронируют станцию, там, да, допустим, него подъезжают, сами запускают, отслеживают, сколько там остается у них там до окончания зарядки, либо же сами выключают. Также само мобильное приложение само считает и деньги с карты снимает. То есть стало намного удобнее. То есть каждый день мы сейчас ищем новые пути решения этих проблем, чтобы было намного удобнее и доступнее. استفاده الکترومبیل‌ها در مملکت از هر جهت به مقصد موافق و ثمره‌ناک‌تر است. استفاده الکترومبیل‌ها نه تنها از جهت اقتصادی منفعت آور است، بلکه از جهت اکولوژی نیز تازه بوده وابستگی جمهوری را از برخی مال‌های وارداتی کاهش می‌دهد. مورد ذکر است که مقامات اجرایی حکومت دولت شهر دوشنبه در چارچوب برنامه شهری سبز 2-3 سال اخیر طور به مشاهده می‌رسد امروزها در پایتخت مملکت شهر دوشنبه تعداد الکترومبیل‌هایی که به مسافرکشانی مشغولند با سرعت می‌افزاید. مثلا یک نمود الکترومبیل هست که بر عوض 50 سومانی باتری آن را پر کرده تا 350-400 کیلومتر راه را طی کردن امکان دارد. برنامه افزایش حصه نقلیاتی از جهت اکولوژی تازه و از لحاظ انرژتیکی ثمرناک نائل شدن و نگاه داشتن استحصال وطنی را در سطح آنالوگ‌های جهانی در کارکرد و استحصال وسایل نقلیات برقی سبکرو و تجارتی که با قوه کششی برقی تامیناند و انچنین صادرات آنها را به خارج کشور فرا میگیرد. در دوره تطبیق برنامه تامین حرکت استوار و قانع گردانیدن احتیاجات اقتصادیات به خدمت‌رسانی‌های رقابت‌پذیر و ثمرناک نقلیات از جمله توسط زیاد نمودن حصه نقلیات مسافربر با استفاده از نقلیات برقی تامین می‌گردد. برنامه در دوره عملی نمودن برنامه مقصدناک دولتی رشد کامپلکسی نقلیات جمهوری تاجیکستان تا سال 2025 عملی گردیده در اساس مکانیزم شریکی دولت و بخش خصوصی برای از نوکنی پارک واسطه‌های نقلیات اتومبیلی پیش بینی شده است. با تطبیق این برنامه حصه واسطه‌های نقلیات برقی در پارک عمومی واسطه‌های نقلیات افزوده قسمت نظررس آن را ماشین‌های سبکروی برقی تشکیل خواهند داد.